Namaste, my name is Tanmoy and I am from India. I am a postgraduate with over 20 years of experience in teaching people. I have experience in both teaching online and in classroom environments. I have taught many people from different age groups from different parts of the world. My style of teaching is conversational, example based and conceptual. I believe that if I can make your fundamentals strong, then you will never make a mistake. You can check my profile, my reviews and my ratings to know more about my teaching style. Please book a personal tutoring session to know more about me and let's get started. Thanks a lot for watching. नमस्ते, मेरा नाम है तन्मय और मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। मैं एक नेटिव हिंदी स्पीकर हूँ। मैं बचपन से ही हिंदी में बात करते आ रहा हूँ और मैं ऑनलाइन हिंदी सिखाता भी हूँ। तो अगर आपको हिंदी सीखना है, आप मेरे साथ एक ट्रायल लेसन बुक कर सकते हैं। शायद आपको बिजनेस हिंदी सीखना है या फिर आप इंडिया में ट्रैवल करने वाले हो और इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा स्पोकन हिंदी सीखना है, तो आप मेरे साथ आ सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो और मैं आपको हिंदी सिखाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आप हिंदी सीखना चाहते हैं। शायद आप खुद के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए हिंदी ट्यूटर ढूंढ रहे हैं। मैं बहुत सालों से हिंदी पढ़ाता आ रहा हूँ, ऑनलाइन और क्लासरूम्स में भी। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और एक ट्रायल लेसन बुक कीजिए ताकि हम एक दूसरे को जान सके। हिंदी सीखना बहुत ही आसान है जब आपको एक सिस्टम पता हो और वही सिस्टम मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। নমস্কার, আমার নাম তন্ময়। আমি একজন বাঙালি। আমি অনলাইন বাংলা পড়াই। আপনি যদি বাংলা শিখতে চান, লিখতে, বলতে অথবা পড়তে জানতে চান, তাহলে আমার সাথে ট্রায়াল লেসন বুক করতে পারেন। বাংলা পৃথিবীর অন্যতম মধুর একটি ভাষা। আমি গর্বিত যে আমি বাঙালি আর ওই ভাষা আমি জানি। বাংলা আমার মাতৃভাষা। আপনি যদি বাংলা শিখতে চান তাহলে একটি লেসন বুক করুন। শিগগিরই দেখা হচ্ছে। নমস্কার, ধন্যবাদ। Teaching English is also one of my expertises. I teach English to those who are non-native English speakers. So if you want to learn English from another non-native speaker, please book a lesson and let's get started. Thank you. I'm an engineer by education and I'm an analyst by profession. So I love mathematics. So if you want to learn mathematics or if you want to have a teacher for your kids, please book a trial lesson and you can get started. Thank you. By profession, I'm an IT analyst, so I have known a lot of programming languages and a lot about computer hardware and software. So if you want to learn those, please book a trial lesson and you can get started. Thanks a lot for watching.